गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थे। आज वीडियो आलोचना करवा नेशन एवं स्टेट रे आधारित जनरल नॉलेज विषय आलोचना करवा। आशा कर आपण मैंने पढ़ी मोर पूर्व वीडियोटा सीरीज 1 रे आम आलोचना करते 1 ରୁ 40 प्रश्न आलोचना करथिले। आज रो वीडियो रे आलोचना करवा परवर्ती वीडियो रे 40 रो चलतो डिस्कशन करवा। आज रो वीडियो रे पूर्व वीडियो रे आलोचना करथिले 1 ରୁ 40 प्रश्न आपण मैंने पूर्व वीडियो रे देखि नेबे। कहीं जदि देखि नथिबे आज रो वीडियो रे आलोचना करवा 41 ରୁ। चलନ୍ତୁ देखिबा आज रो प्रश्न। प्रथम प्रश्नटे होछि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लीन प्लांट प्रोग्राम। सीपीपी रो फुल फॉर्म टे होछि कोन क्लीन प्लांट प्रोग्राम। माने देखिबा पाइतले जे रिसेंटली माने सीपीपी रो उद्देश्य कोन। सीपीपी रो उद्देश्य होछि सटीक आंसर टे होछि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी to provide access to virus free high quality planting material to farmer। 42 नंबर प्रश्नटे होछि व्हाट इज ए collision evidence system CAS। माने रिसेंटली देखिबा पाइतले जे कोन CAS कोन। सटीक आंसर टे होछि ऑप्शन डी a collection of technologies to help vehicle avoid collision with other vehicle or obstacle। 43 नंबर प्रश्नटे होछि कोशिमिची लिंक प्रोजेक्ट recently seen in the news in associated with state। संवाद रे देखिबा पाइतले जे कोशिमिची लिंक प्रकल्प केउ राज्य सहित जड़ित अछि। सटीक आंसर होछि ऑप्शन ए बिहार राज्य सहित जड़ित अछि। 44 नंबर प्रश्नटे होछि तिस्ता भी hydroelectric plant recently seen in the news is located in which state। माने रिसेंटली आम देखा पाइतले जे कोन तिस्ता भी जल विद्युत कारखाना केउ राज्य सहित अवस्थित बा केउ राज्य रे अवस्थित। सटीक आंसर होछि ऑप्शन बी सिक्किम राज्य सहित अवस्थित कोन तिस्ता भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। 45 नंबर प्रश्नटे होछि recently which state has launched an INCUBE project to educate students about the cultivation of rice। कौन रिसेंटली देखा पाइले जे कौन चाउल चाष विषय रे कौन छात्र छात्री मानक शिक्षा देवाई केउ राज्य एक नियारा प्रकल्प आरंभ करुचे। सटीक आंसर होछि ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य रे। 46 नंबर प्रश्न होछि recently which minister has launched the guideline for Seplan operation in India। रिसेंटली केउ मंत्रालय भारत रे सिप्लान ऑपरेशन पाई गाइडलाइन आरंभ करिছে। सटीक आंसर होछि ऑप्शन बी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। 47 नंबर प्रश्नटे होछि which minister recently released the e-magazine स्वप्नों की उद्यान। केउ मंत्रालय निकटरे ई पत्रिका स्वप्नों की उद्यान प्रकाश करिছে। सटीक आंसर होछि ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। 48 नंबर प्रश्न which city of मध्य प्रदेश recently host the third regional industry conclave।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ସହର ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପ କନକ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜନ କରିଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଗ୍ୱାଲିୟର। 49 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି Which minister recently launched the Retired Sports Person Empowerment Training RESET program? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିକଟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସରମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସଶକ୍ତିକରଣ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିছে? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଏଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଅପସନ୍ ଏ। 50 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Who has been appointed as the new cabinet secretary for the government of India? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଟି.ଭି. ସୋମନାଥନ୍। 51 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି What is the primary purpose of blast water on ship recently in news? ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ବାଦରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଜଳର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ maneuverability during a voyage। 52 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି What is the Crisis Decision Support System CRIS DSS recently launched by Union Government? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୃଷି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରିସ୍ DSS କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ୟୁନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ ଜିଓସ୍ପେଟିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗ୍ରିକଲଚର। 43 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ Recently, the Maharashtra government launched the first solar village in which district? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ବା ସୌର ଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସତରା। 54 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି Tista B hydroelectric plant recently seen in the news is located in which state? ତିସ୍ତା ବି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟରେ। 55 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି What is the primary object of the UP Agriz project recently introduced by Uttar Pradesh state government? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୟୁପି ଏଗ୍ରିଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେହି ଆନ୍ସର है ଅପସନ୍ ବି, ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଫାର୍ମର ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଷ୍ଟ କ୍ରପ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। 56 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ What is the primary object of the Bio E3 policy recently approved by Union Cabinet? କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଭାଇଓ E3 ନୀତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू फोस्टर हाई परफॉर्मेंस बायोमैन्युफैक्चरिंग। 7 नंबर प्रश्न 57 प्रश्न रिसेंटली वेयर वाज द 7th राष्ट्रीय पोषण माह
ଲଞ୍ଚ କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ସପ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମାହ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 58 নম্বর প্রশ্ন ন্যাশনাল টেস্ট হাউস অর্থাৎ NTH রিসেন্টলি সিন ইন দ্য নিউজ কোন বর্তমান দেখা যাইଥିଲା কোন নিউজରେ অপারেট অন্ডর which মিনিষ্টর মানে କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ NTH ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଆଫେୟାର ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। 59 নম্বর প্রশ্ন ହେଉଛି which state recently introduced India's first silicon carbide manufacturing facility। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ କ'ଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସେହି ଆନ୍ସର୍ ହେ ଓଡ଼ିଶା। 60 নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ আজর শেষ নম্বর প্রশ্নটি ହେଉଛି which government authority recently introduced a helmet camera system in North Bengal to prevent train accident। ଏଇଠି କହିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କ'ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲ ହେଲମେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଆନ୍ସର୍ ହେ ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଗାଇସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।